Walang aw sa pao. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Waluran minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan ipaparungtal tila sa programan Orly in the Morning. Maabig magayagan kabuasan ada balang sinansakay pinablin na dumaringal. Good morning! Good morning! Kasama ko na naman si Ka Edwin. Araw na araw ng Lunes. Ito na naman tayo. Meron at meron yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag, di dahito nga programa tayo, sapay kuma, adda kayo iti na siya at nga kasasaad taptangal daw iti Lunes. Pitsa 8 iti bulan ti Septembre taon 2025. Programan Orly in the Morning. Pakaringalan na sare manunaniran impormasyon balita. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Mamapasnok laray kabyangan na Katolik Bishop Conference of the Philippines nilira ada satay korupsyon yawalay pikabyangan ada satay flood control projects. May salamat tayo pinablimiran na dumringal ta say bagyon si Lani at Pimawayla da bansan na Pilipinas
Pero patuloy mat nin siya so panuoran-oran tutan. Lapod sila ni at adibilap ya sakay tropical depression at oras na alas 2 napalbangon karuman. Antayo, asing singer at sikatayutan wala ad Region 1, ditan ad Sinait Ilocosur. Pero pimaway mat yatampol at oras na alas 8 kabwasan. Ano andi, nabugbog ti lalamat, nadulap ti lalamat. Ang gamanuntan at talagang nadudulap tayo lapod sayay high tide, inagaw-agaw halositan, ya mangiitar na perwisyo ada sikatayo dya ada syudad na Dagupan. Kumusta ka sinatan? Kapaway ko medyo kapag apis lambungat at dalanan tayon kalsada at ating gagimira. Kasi katumot ite barometer ko, katute gauge ko, no pimawayak at danum iman, so dalan me, sigurado kung ko high tide. Agtini akabangon at saya at ating gagimira, yan nagagawgawan na kalamidad. Pero patuloy ni man wala tilad holiday season, wala tilad bulan na Setyembre, wala ni ray unluloob iran na bagyo. Pero nanangnang tayo man na papasnok laray kabyangan na saray leader na papare ja ad bansa tayon na Pilipinas. Ipapapawilda iraratay tinakaw irakunon na kwarta. Insan manakismat kuno si Presidente Marcos. Ay alamay tatawagan tayon Tears of the Crocodile. Akis na buhaya. Jadloob na taluran taon, mikapat lang taon niya kumon. Ya pansisirbi bilang presidente na bansa tayon Pilipinas na tantulabat antay awadtan sumalaknaban niya takuan. Ya pati say kwarta na saray empleyado sa gobyerno at iinbes at sakay sugal. Agayla, isan tayo natan manakis-akis ya singa abutag su mataton umpaway sulwa kunota nanunang ng toy aw-awoy kipapasen na saray mairap bilay kanya pong nararamdaman ang sitwasyon, nararamdaman kung ano po ang kalagayan ng mga maralitang tulad ko po, kaya siya naiiyak dahil nga po sa nangyayaring korupsyon. Come on. Liderato tutan, walad silong na liderato to. Command responsibility. Natantulabat,
Ang tatoya talagan walay korupsyon at natalabat unaksyon niya hugas kamay. Di ba kasumpalan na sa may imbunog ya State of the Nation address to niya. Kasumpalan na sa may imbunog ya State of the Nation to niya impalapag to. Ya walalay 5,500 ya infra projects and flood mitigation na projects. Bang balat agnia palabas so Duaran Simba, Taluran Simba, Watan ya Adulap so Kabalgan Lawari na Pilipinas Laudatan at Metro Manila nagmistulan dayat. Di ba? Kasumpalan tutan intutultula at kongreso. Mahiya naman kayo. Diversionary tactics lata na tating agagimira. Tetetelan tula aso kongreso itutupak tula diman tapiano agaya nadamay pero sang kanunang tayo command responsibility si katoy presidente na bansang Pilipinas aga nayarin itutul mo so kapalpakan mo na leader ad sa kaya sangay na gobyerno ang nangyunatan ang ipawayla na sulat so executive secretary ya say kwanto aga dapat itutul at ehekutibo so nagagawa natan dapat linisan nyo kwanto so abong nyo so pa'y tutuko yun danatan say kabyangan na say House of Representatives ya manuuras la so Malacanang at satan yang gapoy kasalanan to singa si Poncio Pilato nanuras na 5 to ya papawayon ton ang gapoy kasalanan to tasig katoy presidente at ating agagimira ya kunwarin na kwantano talagang sincere pero dyan pa kalikas ko manakis ko no naluluha sa mga ganitong klaseng pangyayari. Now, huwag na po tayong magluhuan dito. Akis na buhaya latan at ating igagimira. Crocodile tails, tails siya tatawag na. Pero los vinos. Sa ina isasakripisyo, si katayon mamairap bilay. Kaskasyan tayo, yaman sasuffer, doon yan kipapasan, pero ano lang yung papawala natin, mantuturuan lara, turo-turo pikal dula, siya pala'y natamaan na sa tamuro, at sika to, mampuput kayon magano, at ate gagimira, ikirim yula, mampuput kayo, ikut-kut yula, at bibil tayo, sunyalan nagagawa. No talagang sincero si Presidente Marcos at saya at manuoras la na sa 5 to niya itutul tula at kongreso watay kapinsan to ya mangidada ulo kapinsan to mismo so mangidada ulo na satay kongreso. Sige pa siren, agtula na yaring katungtungan, man-resign kala insan, tani na dudural tala, iba na mula ta speakership, itermulat sa nanay, tapi ano, naasikaso tayon maong subudget. Diba? No talagang sincero, si Presidente Marcos, papawayon daniingan. Ya si pati si First Lady, biktima kuno, nandiskaya, nako. Ya say pangi, atay nababantayan niyo may ibabagan, spokesperson na Castro. Ya saman labat sugater, may bubungan labat la, anto may salulugan labat la diferensya. Singa
Ibaganan, ni ay, pati si kami, biktima kami, nanangyo ay ginawa ton sa lulugan mi ay. Gutter dya ay. Nako. Talusan tayon maong at ate gagimira, bantayan tayon maong yan nagagawa, analyzen tayo, aliwanuntan yan at imbagada at papanisya ang tila, lautla, arate nanunang tayo dya at social media. Dakil iraratan, kanyan i-advise lang ti eda si katayo, nasaray marunong matalisiw iran abogado. No nababantayan nyo labat, iraramay vlog di Attorney Mike Operario, si Regal Point of View. Bali-bali, so panagpaliwawada, ibabagadaya talaga no anto'y nagagawa, anto may real issue. Aliwan na jada saray arum iran na no pati jada mainstream media, halos ang gapula. Paano tumutay, control damot lanti, raray ang kakabalag iran TV network. Aratay kabalag ira at ati gagimiran na kabyangan na sa mainstream media kanyan halos ang gapula. So nanang tayo umpaway laran na balita unless walay matupulya mangipapaway na matuan sitwasyon na bansan Pilipinas at panamaglay na saratay social media, panamaglay na vlog. Kanyan dapat tayo na man matsyag yalanang, mambantay, man analisa. Nangnangan, antun talaga so nagagaw-gawa. Man sasalitay simbaan, are kabyangan na obispo na simbaan na Katoliko. Pero mas lakmat, pero Los Vinos sa tato'y gagimira, aray kabyangan mat na religious sect, sumano suporta mat na untan ira, ay klase na politiko. Susuporta anda iraratan, isan ira natan mantuligsa. Naon yan nagagaw-gawa ta sinuportan damot lamlamang iraratay akayurong ditan. Ay nako. Katon na walad si katayutan. Walad si katayumot lamlamang nga dili anggat ag tayo manguman. At unya ya klasin na nagagaw-gawa ang tayo na uman so sistema at ati gagimira mansin siya tayo ya manirap. Mansin siya tayo ya akuon iraraya. Ya kairapan, ya si katayumot lamlamang sunanggawa ud saya. Ang ala tayo na baton imput-put tayo ud ulo tayo. Kanyan ag tayo dapat la unyalan manrireklamo no inlalako timot lamlamang iraratan subutos tayo. No agtimot lamlamang mampili na sararatay wadtan iraya manupeg tan masegder tan matwah hiya leader ya mambemben mangikurang na say gobyerno. Pero amay kwantay lante ang gapo so napili tayon lifesaver ya payurungan tayo ditan at kaagad magican tutan tapiano na uman sa sitwasyon ando ko'y iraratan niya proseso, ando ko'y iraratan niya panaon, pero dapat igaputila kumun. Igaputila. Agawaan tayo raratay, ibabaga tayon people's power. Yung akin ay, agtila alagaran. Ay, ano ninyo sa bansan na Indonesia, ito nagagawa natin. Una alsa, iray umbalay. Puulan dala, rararatay, wadtaniran edipisyo na gobyerno. Lapod untalan nagagawan malaknaban matya korupsyon. Say problema, agapoy kintayo dya, pero Los Vinos,
hangga po'y didiriktaan tayo ya kabyangan na sararatay sikta. Asay problema lang ti, wala raratan met suuntalaran na susuportaan da ya kabyangan na sararatay opisyal o kandidato. Ya si karanatan wadtan at ati gagimira ya manuuloy natan at sararayan na kaplusan. Interda ilaratan sumalaknaban niya suporta buto o natan ito agawa. Araya tatang gagimira wadtan iran na sitwasyon at sarayan na kaplusan man na tututulan la kabyangan na Malacanang tansay kongreso imam papasaan lara man tuturuan lara at ating gagimira. Pero aya umpulagmet lamang itan ad liderato ng Presidente Bongbong Marcos. Dakdakil mutla so ang kakaraw ya man-resign la si Speaker Romualdez. Pero kapit tukumot nintan tawatan mo nilam lamang susuporta na sa kapinsanto iya presidente. Anong nangyo si Congressman Toby Chanco si kato awatan niya man pipilibuster kumbaga kongreso at ati gagimira. Watan mo't si Mayor Benji Magalong. You see? Ningning nyo, anti-koneksyon tutan na ani. Akala na pangkanaunawa, akala na mileage si Mayor Benji Magalong. At sararayan issue. Wadtan, aganababalang, wadtan nyalanang, sararaya kabyangan na telebisyon, radyo, tan say social media. So, balbalag la, maawang la, so exposure tutan, natate gagimira. Naani, kaya si katumot lamang sumanuken na sa administrasyon ta nananang tayo natan Mayor Benji Magalong is gaining headway. Satay untalan na pilalaban to korupsyon yung nagagaw-gawa itan kongreso. Diba? Tutulig sa untulara, titira untura, sa didiri sa untulay kabyangan na lower Congress, aray kongresista. Pero wala ta gimalaw. Wala ta tati gagimira sararatan niya aligasyon at mangi papel na kaso kontra at sikatunya. Nanggaway aksyon against at sikatunya. Hangga po, maruraan, babantayan dalabat, papaulyanan dalabat. Wala tay blessings at satan. Duaratan, no babasan tayo, si Mayor Vico Soto at ati gagimira, antunatan, aksyon kurang niya gagawin dalamat. Gabay daya na uman itan suwakin, age bracket or limit, may edad na parat sararatay na pagyamang kandidato da presidente, iluluksab datan. Nung natandaan nyo, panahon ng dating presidente Marcos, nagak nalilingon, Ninoy Aquino was then 30 years old or mas atagtagay satan. Ginawa na Presidente Marcos kinatungtungtoy kabyangan na si batasan. Kinatungtungture kalyado to da kongreso. Iatagay so edad
na sa kwalifikasyon na edad yaman kandidato para presidente taon suplay la wadtal la takayan sa kikudang labat la si Ninoy Aquino la at ating gagimira so talagan pursigidon on batik yung laban ng Kinon Marcos yawadtan sa popularity tumut niya kanya nanti ginawa i-adjust tayo so edad na sa kay kandidato para presidente inya-adjust da o natan tigagonda wala lamot sa mga ipropupunintan iluksab i-adjust so edad na pangkandidato presidente paano na-accommodate si Mayor Vico Soto tajad sarayang kapresan arayan duarang ngaran Vico Soto tan Magalong pareha siya mayor da kanya-kanyang syudad si Carazo ang balibalingit ambal balingit da sarayan kaplusan naani si Kararaya so panlaban da kupen ampunen saya kupen na say administrasyon tangga po timber ang presidential timber yan nayarin na ilaban na administrasyon si Speaker Romualdez Kumon pero anto agawa nalgop lapot adrap nalgop la so popularity to mayamay la so mangkabusulad si kato talagan na sipay manukan sirin na Malacanang ay ayan duara na makakala nata na sa media mileage Benji Magalong, Mayor Benji Magalong na Baguio City, tan Vico Soto na Pasig City. Nanang nyo na anitan, si Kare manukan na sa administrasyon to save the head of the sitting president. Tajad opposition, siyempre, bukbukor to niyang gatsara kaplusan at agmut ni napapalalbong sa popularity ng Vice President Sara Duterte. Hanggaman, walalaram babangil ya klaseng na ipapalsadan nga kaso at ati gagimira wala impeachment, inatay so impeachment. Anthony Arumyamub, iyan si Remulla at Ombudsman, tapiano pa ilan to na kaso, si Vice President na Sara nakulong at nadaral, suntal lang kagalangan to at aglamanalo at pagkapresidente na bansang Pilipinas. Jad Sara yan nakaplusan, so far, ang ganon ti pandederal da, si katumot ni siya sumatunog. Si katuni, tagimot ni siya sa popularity ratings to niya. Ang gapubalot sa presidential timber, yan nayarin itapat. At kinan BP Sara yaman lapo at administrasyon. No si Speaker Kwang Kulangula, nalagupla. Adulap-dulap la, inyanurdala. Kanyan, araya, mampili kat Saray Dwara, alagaan niya, Magalong Tansuto. Sa idulap, walad interon Metro Manila, wala rag kabangibang Iran probinsya, jad Luzon. Pero si kabaydan imbestigaan, aman, diman at Davao. Si kato'y imbestigaan da, ipapapawayin daratan, idadivert da may. Nunanang nyo sa diversionary tactics sa tati gagimira, na aray tactician ng Presidente Marcos. Bright iraraya Manggawara na araratay aroma issue, tapyan na iwas labat, ya si kara at napantutungtungan. Ya singasaya natan. Sa sintro na issue, wala at kabyangan na DPWH, wala at kabyangan na Kongreso. Pero sa liderato, wala at kinan presidente. Nang nangyo patanay. Di command responsibility, di ba? Pero itutupak to, diman sa atensyon, diman tayo. I-divert tayo issue at Kongreso. Pero ag tumabalot na isakripisyo, si kapinsan to, ag tunatawag, yapan na resignin la, unakalkala bilang Speaker of the House, tanadudural tila. O adural tila, di ba? Kanyan anto, manalaga tayo natan, nasari ang balbalingit, iran tupa. So para tanay alagaan tayon
tupa natan at sarayang kaplusanay. Tani, arame mga siban lubo, wamala at kongreso. So, say alagaan tayong tupa, Mayor Benji Magalong na Baguio City or Mayor Vico Soto. Pangtapat at kinin BP Sara Duterte. Nananang nyo lang, ang salita lara, ang salita lay Malacanang, wala lay impaway statement ng Executive Secretary Bersamin. Clean your house. Kongreso, so titira anda. Aliwan sa ehekutibo. Ya diman, si katoy ulo, dapat responsibilidad ton amin, iraraya kumon. Aliwan iwas pusoy, ang kapulay panduman to, at saray kabiyangan na local government niya wala untan. Ya say kapalpakan to at itutulto. Itutulto at say kalaban turad politika. Aliwan sa may ka administrasyon to, sututulun to. Aliwan sa may kapalpakan to, sututulun to. O di no manggaway remedyo at saratan niya kapalpakan to, ayusin to. Andi itupak to sututul at kalaban to politika. Untan, unya natan irarayan strategy nagagawa natan at sarayang kaplusan. Kanya nuwatan tila batya kalimata, mambambantay tilang bungat, yagtimat manunot, nubuntukan da tila batla at dugalaman, misasalamat tini. Ang ganoon talan na nalnalgup kala at binuntukan da kalabat na balkot niya plastik. Yaatan at ka balam niya intermut sikaran armas damot lamlamang. Ya si katutan so pamaltugdad sika. Ay agi. Mangumantimot lakare, manunot tila. Bago untimot la so sarili tayo. Unilirad unyang klasen si akin, panamaglay na panamili na sararatay leader. Singa si katilam lamang subwaya, aliwan si kara, aking kanyo. Singa tayo mulmul, mulmul. No sinibugan da kalabat na aratay floating feeds, o sinibugan da ka na feeds, sibugan da ka na floater, usilan to. Halabas ng piranha. Kasumpalan to, mariraan ng wilangoy lalamot. Naaniwan talalamot, sibuaganda kan lamot. Sige, untan sa sitwasyon tayo at ating gagimira. Agkaumbalag, agtayo na sinso, nanggad agtayo manguman. 40 minutos kasumpalan na alas 6 eda kabwasan. Amigo yo early in the morning, say kabusol na saray balasubas. Matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Kabusol na saray trolls inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Ibabaga na CBCP at ati gagimira. Accountability at saray private contractors, financiers, legislators, district engineers, government auditors, political patrons. Yaaya at singa ipapalit trato to, ipapatnag to bilang multi-layered sistema na kurakutan or graft da bansan Pilipinas. Syndicated laya, tatay gagimira. Kui questionan da, so kredibilidad na Senado tan Kongreso, anang nang da, may kui questionan da, so kredibilidad na Senado tan Kongreso da pan iimbestiga. Po da walay posibilidad sararayan wadtan mutlam lamang ya mani-imbestigat walay pikabyangan da mutlam lamang da sarayan nagagawan kurakutan.
Atan si babagara. Si kayo sumanimbestiga. Unta si kayo dapat sa imbestigan. Imbestigaan nyo si Sarilio. Untan eh. Dapat wala. So, untal lang talagang sakay grupo, komisyon niya. Aga dapat siya napibabalian kung independent. Nga po man. Imbestiga mo, kongreso. Say panlalapuan na korupsyon, waman kongreso, panamaglay na sararatay insertion, na budget insertion. Siya pa'y manimbestiga ay kongreso yun ang gawa, kongreso sa manimbestiga. Nga po. Si Presidente Marcos Matbalot, tututulan to'y kongreso, tas ikato'y presidente. Kapinsan to'y mambubumban na sa'y kongreso. Mangidada ulit kongreso, akin ay. Ipawilyo, rarame kwarta, ya tinakuyod gobyerno, kwan. Di kaskasya na maungla si kontraktor. Kaskasya niya maung si kontraktor. Antibabaga ni Mayor Benji Magalong, wag natin sisihin ang kontraktor. Sisihin mo yung kongreso, kwanto. Pero nang ninyo, dyan kongreso, aki agde patawag. Kinagde patawag. Watan ira dia, amin, halos sweeping statement to, tatay gagimira dyan kongreso at dadaralaya, amin, sukagalangan da. Walalare bimabatik, walalare timatakas. Akin ay. No agto kaalyado, imbestigaan to. No kalaban tod politika, imbestigaan to. Sige saya. Say kabalgan na nagagawan dulap, wadya at Metro Manila, walad Luzon. Sa imbestigaan danatan, ularad Davao. Supay walad Davao, Duterte, kalaban datate, gagimir. Ay nako. Gay mo la, makapainsulto mo, tawa. Gagawin dati mo lantangan. Isumbong mo sa Pangulo kanto wala ray mangipapaway na untalaran agdamot laan niya imbestigaan. Nukaalyado damot at agdamot dengelan. Nang tayo anti pansumpalan to ay rally jaya nagagawa natin at bansan Pilipinas sakinat sana na isulalaan da, ularan madabong building ng Diskaya, ularad, agdalaan sumalakan niya. Ay, nako. Power of the people. Ibabagalatan ng John Lennon na Beatles sa Tati Gagimira. We have the power of the people. Bali-bali pananalita da, rhetoric sa Tate Gagimira, wa? Let us rise above the floods of corruption together. Gabay kuya, aksyon da. Pero parewad tanoy, di arara may sinusuportaan da. Nan si datin Presidente Digong, so akayorong, parungtalan, direkta parungtalan niya man sa salitare papari, kontrad kinan Duterte. Pero natan, unlulog ang labat larad issue. Pinablimiran dumuringan.
ninyo ha? Too late the hero. Kuhanan Jojo Irpi. Former councilor na Santa Barbara. Ben gutanggungan ditan eda maasin mangaldan. Likas yumot ditan. Ed baranggayo baka matabang kila. Baka matabang kila. Ninyo. Raratay tagatan ed barangay maasin mangaldan. Okay, talaran nyo ko no, taon sa bilalamot si Tagay na danom at oras na alas 8:51 na point 94 meter. Sikatutan, si babagatayon lanang, kabalayan ha. Atuya, babantayan niya lawas itan nen Dilpin, brother Dilpin Kalma, suntalan itatagay na say danom. Tanapi perwisyon lanang pinablimiran na dumeringel. O parat sararamay agni akapang gasolina. Forward at sigatayo ng amigo Bads Vidal sa estimated increase na sa gasoline at 90 centavos per liter, tan sa diesel 1.35 per liter. 135 per liter at ate gagimira. 1 peso and 35 centavos kada litro so itagay na sa presyo na gasolina. Ay nako, ang pala unluluksab. Nasaman sa luray ay babagara. Amay so kila. Tumataas na lahat ang presyo ng mga bilihin. Panti na lang po ang bumababa, konda. Pero natan, si Panti ayaw na niya na magpababa. Mahirap na ang buhay, kaya ang tumot lang gamay. Ayaw nang bumaba ni Panti dahil sa hirap na ng buhay at ate gagimira. Aliwan sa may moniker tayo ya, Panti lang po ang bumababa. Lahat tumataas na, presyo ng bilihin. Ngayon pati si Panti ayaw na po niyang bumaba dahil nahihirapan na rin siya. Isang tini na sabi na unyang klasin na kalamidad, na unya niya man-made corruption or man-made calamity panamaglay na satay corruption. Ag tayo manlilinis-linisan dya, tati gagimira. Ag tayo manlilinis-linisan, pero ay garapalan na kasi yan nagagaw-gawa. Idasal tila batlay ang gapula kumon suntalan na malaknaban niya kalamidad yaon sabi. Manluwa-luwa ko ni Presidente, I'm very upset. Too late the hero. May kapat taon tula jay. Gabay to ni Bagasirin, kayo rungtog tulantan ang tinagagaw-gawa. At administrasyon to. 4 taon, manapat taon, santo natan unggalaw. Ya wala ni tutulto. Manggamit ira na sararatay wadtan iran na atak dugdamutay. At kalaban dada politika.
talura labatan konda. Presidente, DBM, Congress. Anto'y babaga ng dating Presidente Digong kapag kakurap ang Speaker of the House. Lubog ang bansa. Duga, may babaga to at ating igagimira. 7 minutos ante siya man alas 7 ada kabuasan. Panangiya patuloy ni na programa tayo. Early in the morning. Good morning manaya kinan Padre Pal Dumagas. Tan ipapakabat to si Monsignor Oscar Aquino. Ya sa bangkay to at manlapo ni Biyuktao at watan ya lamayan September 8 Natan ya anggad September 9 lamayan datan at Kapilya San Juan ditan at St. John Cathedral at Siyudad Tayon Dagupan Natan ya agaw ya angga at nabwas si Monsignor Aquino, Oscar Aquino at nansirbi bilang Parish Priest of Sampabian tan Kalasyaw tan nansirbi bilang Secretary Chancellor tan sikatumutya Subaykar General Nasaray Archdiocese of Lingayen Dagupan malapula ng 1962 to 1984. Anti siya ma-migrate the US nan serbimet bilang pastor tan also canon lawyer of the matrimonial court. He had a very fruitful ministry as priest for 63 years. Ganyan na watan ipapakabatan at ating gagimira nan Padre Pal Dumagas. Asumpalan na lamay at ipumpunda. Ipumpunda. Inasupang ipumpunan da Father, ditan eternal o ditan la mismo simbaan. Ya singasara may arom yung obispo tayon si Obispo Limon tan si Obispo Oscar Cruz. Sa interment ko no, diman balay na Kalasyaw, diman Chapel of the Resurrection bilang si Katulanti so nansirbi na nagmaliwa parokya ditan balay na Kalasyaw. Ipunpun niya no September ajes agaw na Merkules. So dwaran agaw to ya lamayan ditan at St. John Cathedral. Sa ikwanan Madam Rich Baruso, turo-turo la kuno, mantuturuan lara kanyan setim sungda, turo the years. Ay, nako. By the way, sa misa to be presided by Archbishop Sok Villegas. Karuman niya impormasyon itan nan Padre Pal karuman niya impormasyon ng Padre Pal Dumagas. Okay, may kasi unsingit ya text kanyan nasa kuban may babasa tayo. Okay, mandiringal sayang kabuwasan si Padre Pal Dumagas. My condolences, Father. Okay, bad company corrupts good character. Kunda, no talaga na influensyan to ka.
impluensyan tukatan. Katun na wala may kwandalanti, mas maong ni may demonyo, ya manuloy na, mas maong ni may demonyon aliber, na say anghel. Demonyon manuloy na baloy, ya aliber na say anghel. Nen samay anghel ya aliber na demonyo ta na-impluensyan magmaliw mo kanda ya demonyo itan. Maya reaksyon siya tampol Pero naani ni panangibasa na sararatay lugay-lugay dakdakla so watan niya mga antabay sayan na programa tayo yagaon sasao. Salamat at sararatan niya support tayo. Pero atalabat si panangitor tayo na saratay reactions at common opinion niya ang gapoy personalan. Say kwanan na Prisi Lumibaw, money is the root of all evil. Hindi, love of money. May worship, pan-worship mood kwarta, panangaro mood kwarta, sigatutan, surut of all evil. Eksakto alas 7 so oras tayo. Wajani so ando kay paimano malalapod saray manangantabay. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielias ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maing Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alved's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo.
panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, nagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Diyan downtown at syudad na Dagupan. Ibalik ang dating sigla sa araw nila lolo at lola. With Magic Department Store Grandparents Day Sale. Department Store Grandparents Day Sale. Talagang mafe-feel yang sila sa nakababatang diskwentong hatid ng Magic Department Store Grandparents Day Sale. Get discount on regular price outright, men's and ladies RTWs, footwear, accessories, and gift items. Kaya mag-celebrate na at mag-shopping with Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Up to 70% discount on great selections. September 5 to 14, 2025. Available at all Magic Department stores near you. DTI Free Trade Permit number R1118, Series of 2025. Narito ang ilang mga testimonya mula sa mga natulungan ng E-Karma Herbal Products. 17 years na akong diabetic at saka nag-insulin ako. I started taking E-Karma June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Ninyo. Nung nag-take ako ng E-Karma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik yung E-Karma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. O, pag naubos mo yon, maglalagay ako uli. Parang 2. So parang cups. naging ano na ninyo yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang E-Karma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang E-Karma Nara Tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Bouncing fast and easy,
DWIZ. Orly in the morning. Waluran minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan pa nang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Okay, sa tiks da jay, akin balot si General Torre. Tatalangga po ni Taloy Bulanto bilang Chief PMP at inakalan tampol na Presidente Marcos ya aya at agtimot anta no antoy makasengeg ya rason no saman labat so insubordination kanda at singamulmulag ya issue itan no ikumparam da sayay nagagawan corruption natan ya waman ada kongreso suulo kanda. Sige. Akin na tuwa napaekal ti Torek no napaekal si Speaker Romualdez. No talagang gabay ito'y manlinis. Una unto si Romualdez. Kundamat. Good morning at kinan Ariel Solis ditan at baloy na kalasyaw. No, ditan at baloy na kalasyaw. Ano ninyo sa progreso? Kapigan lambangat. Ano nang bunagyalabi? Watan nagawa so 80th anniversary foundation na sa group Guanson Group of Companies pinablimiran dumringel for staff only ligadala at 4,000 ya empleyado na sa Guanson Group of Companies at Intiron Pilipinas pabalag latan niya pabalag wala lamot sugawon ton expansion ditan San Carlos City ditan ira naglalamat na restaurants tuaran restaurants so karidi natan ya yanda sa kay San Carlos kwantan sa kwanta may sa kaya pasen plus manggawa lamot na sa kaya hotel somewhere ditan Bawang La Union atay Monarch Hotel ipaalagi dalamet mampaalagi met ira ditan party na La Union na tati gagimira untan sa expansion na satay Guanson Group of Companies from Manlalakoy Canada Kalisa yaangga si mabinatan motorsiklo yaangga luluganan latan from so talagan real rags to riches story na sa Guanson ng Mr. Kai Lo Guanson. May father da tate gagimira ng Engineer Joseph Lo tan si Sir Guan Lo. Watan niya impano ng daldate istorya da lapo od China Limadjad Pilipinas, Gimapot, Sararatay, Talaran Mulag, yan negosyo labat-lad, anggad bimalag lang bimalag itan, yaon niya lasunan sumpalan tunatan nationwide. Another expansion na lamot, expand na lamot ira na saray negosyo da somewhere at La Union, San Carlos City. Kasi pangkalawan tayo lanti at kumatlanti ni Ken, nalay pang kanaunawan na interview sama na panahon tabiri bisira at sa may agawang kumbensyon. At po itong kukumon, why not in Dagupan City? So pangilo naganda na sararatay negosyo dahil. Kasi nga sa amin Monarch, di man, inkargadag kalasya, unta wala mo so property da dya, dalin dan maawang dyan na Dagupan. Why not in Dagupan City? Expansion na Monarch na lamot, another Monarch Hotel, somewhere ditan Goo or Bawang or San Juan La Union. Di pasta area na La Union, ditanda ipalagay at ating gagimira. Kini, aliwan dyan syudad na Dagupan San Carlos City, naglamot tira na another Pedritos Restaurant ditan. Duaratan, Manawag, I think, Susakay. Aliwan singa sa amin ipipicture daya. Bilyonaryo natan at agtuantay panginan to na sari kayamanan to ta. Si katulay uusilan na BIR. Si katulay iimbestigaan natan. Sinakuban ng diskaya.
iray issue at ate gagimira nen Presidente Bongbong Marcos siyasatan kumunat kuman na responsibility itan pinablimiran dumuringel. Kanya na babantayan nyo labat ko si Attorney Mike Operario, tansaman si Regal point of view ay bali-bali, makaral kayo. Makaral kayo at ati gagimiran. By the way, si Diskaya, si Mabimut Manaya sa proyekto to, Jaad balay na sampabyan, jadluyag tayo na Pangasinan. Base Sayay Commission on Audit Region 1. Walay project ginawa to ditan. Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Sipag. Pigare kantidad tutan. Ya project ng Diskaya, ditan at bali na sampabyan. 46,812,151.11. Inner, sunal na po ay pundo, source of funds. General Appropriation Act 2025. Bahalo niya. 2025 at ating agagimira. Itan ginawa, itan sa construction of road at barangay Nibaliw, Narbarte, barangay Kayanga, Sampabyan, Pangasinan. Implementing Agency, Department of Public Works and Highways, Regional Office 1. Contractor, Supplier, Development Partners Daya, St. Timothy Construction Corporation. So, original contract duration, 150 CD, calendar days. 150 calendar days started April 7, 2025. Ang daingkarga dya so target of completion. Ang damat inkarga so percentage of completion as of kapigan sa cost incurred to date and date completed. Ang gapuraratan niya remarks pinablimiran dumiringel. Aya atay St. Timothy Construction at sakimot ya iimbestiganda kung no aya ramay kabyangan na syamiran na construction firm ng Diskaya. Disgrasya, kung kulawari ta, disgrasya la. Da lastog to, nasamay kayamanan to. Flaunting of wealth, kabaluyan. Diba? Sang kanang, impanang to namin, pati maabong to, elevator, di elevator, wata na, ay nako, lagang balat ya, may sumampapairap, iran totoo, nadudulap, halos aglamangan at loob na sanagaw. 48 million niya, 48 million 600 o 812,500 100 ito magano i-enlarge ko 48,812,151.11 kulang-kulang 47 million kulang-kulang 47 million kasi 46 million niya 812. So kulang-kulang 47 million. Aya at construction of road barangay Nibaliw, Narbarte. Agahawa kasitan. O araratay tagadtan at balay na Sampabyan. Laut-laut kinan Mr. Expose. Councilor Malanom. Councilor Malanom. Pinangnang mo pa ya. No atan kasi na proyekto at agawatan, walatan, ya construction of road at barangay Nibaliw, Narbarte. Say tepat, kwanto ya ay, say tepat na bin gutanggugan. Siyupay congressman, kwanto,
Wala ubat daot satan, paring Ben. Wala ubat daot satan. Aliwan si Congressman kuno so akibiyang ed satan. Sa ipapalapag da ed aratan at nayarin nalada ed sananoy Congressman sa ikwanta dya base matla ed nalakya info ed samay ang ipasabid siya sa kanto dya ay kung may diskaya doing the design niya DPWH hindi raw sa kanila yan pagsipag insertion yan at hindi naman flood control yan. Okay. Either flood control or ditawag to sayay flood control or multi-purpose pavement o anto kamalatan niya klaseng ngaran na project basta kontrobersyal kontraktor ya pantutungtungan natan ng Kongreso anto kaman niya project ya ginawa datan flood control man or araratan so multipurpose pavement still pinupunduan nitan nasay gobyerno aliwati labat ya on direct on dutok satay flood control sa ibabagara ya lanang hindi naman ghost project yan hindi na nga hindi naman sinasabi na ghost project hindi naman natin sinasabing flood control project yan ang sinasabi dito, mayroon daw proyekto si Diskaya or itong mga construction firm ni Diskaya na ginawa dyan sa may Sampabian. Sabi, hindi lahat ng projects initiated by congressman. Kung minsan mayroong NIA, National Irrigation Administration, may DA or Department of Agriculture, may provincial government, minsan senador, minsan LGU. Hindi lahat ng projects initiated by congressman, kuwan. Sige. Yung iba naman, kung minsan DepEd or DOH. Yung sa Sampabian Kalsada, yon ay nirequest daw ng Magliba sa isang senador. Ibasak labat may reaksyon da. Reaksyon na sa may asingger ada si Karata tiga Gimira. Sa ikwanto, yung request, yung sa Sampabian, kalsada yan, request ng Magliba sa isang senador. But it was finished, not a ghost project. One, hindi naman natin sinasabi na ghost project. Ang sinasabi natin dito ay mayroong proyekto. Dipinsiba tampol Tatay Gagimira. Dipinsiba tampol may reaksyon da. Pero sa ibabaga tayo lanti, walay proyekto ginawa na say Diskaya. Ditan parang barangay kaya nga Sampabian, kanto ay construction of road ni Baliw Narbarte and barangay kaya nga Sampabian. Lawrence, nang namupan o walay ginawa datan kalsada barangay kaya nga ditanay barangay ni Baliw Narbarte nembang agsapaking ka President Olive Magliba ti Cruzada. Dayta nga dinawat yung proyekto iti senador. Nalpas dayta nga proyekto. Idamag mila nga po. Nukas pangarigan ket mapaimatang kada kayo daytoy. Ket sapay kumaket may kanyo kami ti impormasyon dayta. Kay bagada nga rod nga dinawat kano
iti pamilya Magliba ti maysa nga senador. Nusyupatan kasin senador. Timot ibabagaya si karain ang gawad satan. Tayo ibabagan initiated by the congressman. Ag tayo ibabaga yaatan at flood control or to kaman lang klase irrespective of a kind na projects, either multi-purpose, barangay roads, farm to farm to market roads, o anto kamalatan niya klaseng proyekto. Sa importante ditan, may kontrobersyal irang kontraktor ya imbestigaan danatan akala mo manaya na project ja ed Pangasinan si katuman supupuntuon tayo ang kapoy tututulun tayo ja ang gapo so untalan papal saan tayo ja or nanggawa na sararatay ghost projects or substandard projects andi sa ibabaga tayo akala na projects si Timothy Sakay at Saramay kontrobersyal ya construction firm ya imbestigan natan ya pakatubag ko singa kabyangan mo lamang at Saramay Shamira ya construction firm na diskaya. Kamalabat, doon lang po tayo. Hindi po natin sinasabing ghost projects, hindi po natin sinasabing initiated by the congressman na 4th District of Pangasinan, hindi po natin sinasabing substandard. Ang sinasabi lang po natin dito, si St. Timothy ay meron palang project dyan sa barangay ni Baliw Narbarte at dyan sa barangay Kayanga. Yun lang po, wala tayong ibang ano dyan. Yun lang ang sinasabi po natin. Defensive. Batate gagimira may reaction. So speaking of projects, sa kabyangan na Putura 1 na Pilinbis land tops of building la na sa may building B na Putura 1 jad siyudad tayon na Dagupan agawatan su topping of ceremony nan binagya simba yaaya at wadtalalamat iman su completion na sa may building B the structural framework tan mangilulukas siya na kaaruman niran oportunidad para sa aspiring homeowners dyan siyudad tayon na Dagupan. Sa developments na Putura 1 at patuloy so progreso steadily kasumpalan na sa taon na sa may topping up na building A sa mikadwalalamat ya building at singgerla at full completion at preparado raya ready la ya man-welcome na sa first batch of residents at second quarter na 2026 aya at kapasentan at mismon Heart of Progress na Dagupan City yaaya at mano-offer na an ideal environment para the residents to thrive and shape their future. Sa location na Pilinbis, upcoming Pura Dagupan Township at provides sa resident na dynamic lifestyle with community center composed of a supermarket, family-oriented dining, various retail establishments, and transportation hubs. Asing singer at sara eskwelaan, simbaan, hospital, mall, and other lifestyle essentials at within the reach iraratan since Putura 1 at easily accessible along the Dagupan Bimali Road at Barangay Lukaw with a variety of conveniences. Nearby residents can achieve peaceful and hassle-free condo living. Ayay Putura 1, Dagupan City's first master plan condo community will be composed of 7 modern minimalist buildings. It's 8 stories high,
The architectural design incorporates warm earth tones which complement the community's green open spaces, creating a relaxing ambience that is seamlessly blends nature and modernity. Kanyan naman bilang sa kabiyangan na family-centric amenities for bonding moments, health and relaxation, complete ditan the vibrant atmosphere na sa community. Sa location tutan watan the barangay Lukaw. Nanang raratan so ang kakabalog ya building ya kalagi ditan mga 8 stories ita na tate gagimira kompleto na sararatay facilities yasing fitness gym, playground, basketball court, tan pet area. Sa building B, natan at mano-offerla na more studio units tan in order to meet the high demand of the market for smaller unit cuts. Laki labat natan, visit Puturawan ditan at Lukaw going to Bimaloy. Aliwan durulapon itan, hindi po yan binabahang area. Kung gusto nyo pong mag-invest, punta po kayo dyan, mag-inquire. 29 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan, public service ni Udsaya na programa tayo. Pinapaalam ng pamunuan ng Sinpilco sa lahat ng kanyang nasasakupan na ang Energy Regulatory Commission ay mangangasiwa ng public hearing sa mga susunod na detalye. ERC case number 2025-118 RC Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated, Sinpilco, and Masinloc Power Company Limited, MPCL, joint application for the approval of the power supply agreement between Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated and Masinloc Power Company Limited, with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority or interim relief. Ang date of public hearing, September 10, 2025, araw po yan ng Miyerkules, oras po ay alas 2 ng hapon through Microsoft Teams application. Online po yan. Hanggang sa September 17, meron pa na namang meeting, parihong araw ng Miyerkules at parihong oras, 2 o'clock in the afternoon, through online Microsoft Teams application. Panawagan po yan ni Engineer Rodrigo Corpus, General Manager ng Sinpilco. 31 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Wajan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad Sagad. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa.
Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos makahinga ako ng sakto. Tapos yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong. Sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Ibalik ang dating sigla sa araw nila lolo at lola. With Magic Department Store Grandparents Day Sale. Department Store Grandparents Day Sale. Talagang mafe-feel young sila sa nakababatang diskwentong hatid ng Magic Department Store Grandparents Day Sale. Get discount on regular price outright, men's and ladies RTWs, footwear, accessories, and gift items. Kaya mag-celebrate na at mag-shopping with Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Up to 70% discount on great selections. September 5 to 14, 2025. Available at all Magic Department stores near you. Dito ay Free Trade Permit number R1118, Series of 2025. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw,
sa tao. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Orly in the morning. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ. Orly in the morning. 42 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan pa ng ipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Aram niran na impormasyon na balita. Sa ikwanan Noel Mejia. Good morning, Sir Orly. Jacasid Port District na Pangasinan. Kaibalay syudad na Dagupan. Wala kasi substandard project or ghost projects at flood control projects na saray manuuloy. Tepat kulabat kuhan na Noel Mejia. No jud sararatay proyekto initiated by the congressman. Ibabagara, wala pong ghost projects. Wala pong ghost projects. Yung mga nasira ay
ni-redesign. Inumanday design. Tan aya at walay another pundo, walay nayarin repairen na contractor, repair and reconstruct. Wala mat imay warranty ya araya at pansumpal at sararatan ya Bitlaran Project. Si katutan, si babagadan rason Noel Mejia at samay tutuputan mo. Wala ra kasi Ghost Project tan substandard sa rasunda ang gapo. Katutay ibabagara. Kapambitlak labat nan niman, di ba? At sa tay proyekto na watan at San Fabian, Pangasinan. Niliramat at samay palapag ng attorney Joey Nito Tamayo at samay impituyaw tayo at sikaton niya ng agaw na Lunes amuman ay kapigan labat man. Kailan ba natin na-interview si Councilor Joey Nito dito? Wednesday ba yun? Tuesday. Sa ikwanto at wala man lang ti resolution idan napakapanyari si Attorney Valle, City Legal Officer tayo man ngipile na kaso at sararatay airing contractors nanggawa na sa proyekto at funded by the city government. Okay, marakapitan. Pero agyo isisintro at sararatay kalaban labat at politika. Aray kontraktor na saray kalaban nyo at politika. Tasi nga, dyan pa ka nang tayo, singa na si single out. Singa na si single out tay Lexus. LXS Builders and Suppliers. Singa si katuya so si sintrunda na si single out at atiga gimiran singa iimbestigaan da pero abayag lararatan niya proyekto araya at walamat iraraman so malaknaban niya rason ada sararatan. Diskasen tayo issue na buwas. Diskasen tayo niya issue na buwas ang alaak na saray dokumento na piano nanangnang iraramay communications baetan na contractor, city engineering office, tan city legal office. Kasikila sa pangitilikang ko na untalan judgment. Kila suman kinisatan. Man judge satan no siya pa. So wala da katunungan da balang sinansakay. Nabwasan. I-reservaktan niya issue. Singa malanti nagagawa. Mani-investigate Kongreso sa idulap kabalgan na Metro Manila tang kabangibang Iran probinsya Jadda Region 1 kabalgantan pero sa imbestiganda amay waman Davao. Sige dyan mo tayo amay-amay wala rin konsihal kontraktor mo't lamang sa imbestiganda titiraanda si single out amay kontraktor na palabas administrasyon. Anong ninyo no paano nyo i-divert iraratan no paano investigation at ang kasi at political investigation tan at ati gagimira or honest to goodness investigation. Idol, kanto dyan, wala ni watch out iya project tayo. Ara may software project na
gobyerno aramay online service tawalamet supalso kwanto. Sirina. Okay, idanyak met nauntan iran details at sararatan amay babagak lanti nuwalaray na naamingaw yuratan ya siniswitik iran kagagawa. Walaray na naamingaw yura ya siniswitik iran na kagagawa sa ragyon ipasabi dasayan na programa tayo. Tagawan tayo sa pulaing mansukisok at satan. Kuti-kutan tayo namin nirarata na tating igagimira. Kinsiyan tadasirin si Karalabo alay marunong nga mangkutikot na sara isyo ay sarag timot iraratan niya kalkalun. Ganyan amin. Basta idanyak labat na untalan documents sa piano or ngano aramay pangigapuan tayo. Sa piano atan at igapo tayo sa untalan investigasyon at sararatan kalkalun tayo, kuti-kutan tayo maong iraratan niya bitlaran issue. Kalikutin po natin yung mga issues na yan. Singit ay Magdalena Rabago. Mahilig kad singit paring Ben, si singit lamot. Si Magdalena Rabagud Sararayay pancak to na lugay-lugay. Tabo mo, noon dan tulay Nestor na pampabiskag. Good morning at Kenan Cornel Tirao, Kagawad Mike Labsan, si Maki Soriano, Titan at Barangay Jimenez, Mapandan, Ares Soriano family, Tan Saray Supremido family, Nanay Arsing, Raul Supremido, Tan si Rafael Mau, Gloria Tajo, Ariel Bandong, Cecil Murante, Ambi Cantago, Marcial, Ima Alipio. Shout out kunod sa aray listeners sa Barangay Balugo, lalulad kinon Alvin Rosario. Aray dumuringal timot ditan at Bimalay. Roberto Wanimer, si Willie Quison, Willie Quison, si Ernesto Musada, Makuliya Manchat, agkakariman ni Imon niya sa bagamat bilayo apmet, Sir Orly Alawan si Ernesto Musada labat, ay manchat ka mo ta, tapi ano ang tatayon mandiringal ka. Watan si Rapi Rosario Saldivar, si former Councilor Malu Fernandez, siya tuloy ninsin siya, so libre bagot serbisyo to niya. JJ Gamboa, Eva Mendoza, aray dumaringal tayo makuno dito na USA, United Street of Amado. Si amigo Joey Mendoza Daroy sa kwanto, dulap lamot, itagay, subalay. Si Jenna Calyanta, Benedict Dumayas, ya kasave lala ng imay itiksto, tapi ano kapampindot tulabat at aglaman type, insib tularatan. Marlon Rosal, Jamie Bibi Torio, si singit ng Antonio Almasan kwanto, amay pasapat at welcome ta amay paliko at tapak Onion Bank, pangasida gawon damutla kaskasyan iray luluganan, anto kasi gagawin dara niya kuanan Antonio Almasan. Jamie Torio, si Maricel Quinto Ditan at Embarcadero Mangaldan na Pangasinan. Si Milet aray kabiyangan na Rioperio tan Olpindo family ditan at Arellano Bani. Ang Napolyon nating lahat, Napolyon ko.
Napoleon mo. Jane Magsano, dapat kuno sa tutulanan na Presidente Marcos sa sarili to, talapod si katumutya, so mastermind na damin, kuanan presi lumibaw. Si Francis Tenorio Armando Segundo, happy birthday kinon Rafael Segundo. Benjamin Gahito, Panod Quinto, Rodolfo Fernandez, Marites Sabala Zilang, tan si Jun Zilang, ditan Canada, si Jojo Bauzon, Renato Jubillanos, Rosalina Aquino, Brian Uchabi, Gary Dalisay, Ma'am Jinky Alagadan, Bernard Bugayong, Maxi Solis, Pat Molinaong, Glory Maramba, Cesar Patane, Mirna Cristobal, Hana Pidlawan, G.R. Mamaril, Leo Rosario, Daniel Albert Flores, happy birthday kay Tiroy Flores dyan sa Sampabian, Haring Ruben Mejia, and happy birthday raw kay Blessed Mama Mary, sabi ni Rodolfo Fernandez. Manong Ben Jubillanos, tan aramay arom ya alagpasan la, tabunan lay kangarananda, paspasin siya kayo ida iset ha. Siyempre, ino natin iray malaknaban iran issues. Engineer O.J. Cornel Bentinilla, Master Sarlo Gonzales, si Madam Lia Patungan, thank you sa may picture. Likewise, the kinan Madam Rosemary Ting Mejia, Cesar D. Muñoz, Spassky D. Muñoz, Lawrence, may proyekto total watang kamot Sampabian. Motor mo ni magano ta neng mo no talagan asumpartan tani agmet nanriak jaay si President Olive Magliba na krusada. Imbag ngagsapa apo ha, imbag nga Paskwayo dita aming krusada ita Sampabian. Si Lani Payne ditan Australia. Si Ana Pidlawan, walay ipapalugay ito. Magano lang bangat isulong tayo ay reading glass pangaro ng Doktora Mela de Vera Carreño. Okay, no, I think wadjala siguro kasabila lapo Amerika talara na nyo lalamot. So another iran reading glasses siya pangaro to sikiran avid listener. Si Lito tan si Josie Campano, happy wedding anniversary. Greetings malapod kinan Ana Pidlawan. Kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis ditan Pugo Grande. Kantabay tayo technical side.
Si Charm Kalikdan ang OJT mula sa Luzon, University of Luzon. Ang ating Chief Technician ka Edwin Inong. Talaranan nyo la sa programa na Karambola. Nabuwas salamat. Aray controversial and sensational iran issues. Pakaasulan na aral aliwan na panderal. Pakalaan na impormasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Salamat at saratay suportayo. Salamat at pantitiwalayo. Salamat at saratay prayersyo. Diyos tiagngin po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo